غلام احمد کی جلسہ سالانہ جرمنی زندہ باد، جلسہ سالانہ جرمنی زندہ باد، لجنہ مائلہ جرمنی زندہ باد، لجنہ مائلہ جرمنی زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بیٹھیں۔ جرمنی والے تیار ہیں؟ ہے کوئی لنک ان کے ساتھ؟ بات ہو جی حضور اقدس۔ جی اچھا جی پیارے حضور۔ ٹھیک ہے پھر سمینہ طاہر صاحبہ تلاوت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے حضور، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون۔ ابھی آپ کے سامنے سورہ المومنین کی آیات Surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11, terjemah bahasa Urdu dari tafsir Sagir. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu adalah sebagai berikut.
जो बेहद करम करने वाला और बार-बार रहम करने वाला है। Aku baca dengan nama Allah, Maha Pemurah, Maha Penyayang. कामिल मोमिन अपनी मुराद को पहुंच गए। वो Sungguh मोमिन telah जो berhasil अपनी नमाजों में orang-orang yang आज़ादा beriman, रवैया इख्तियार करते हैं mereka और yang जो khusyuk dalam लग़व sholatnya, बातों से इराज़ करते हैं dan और mereka जो yang menjauhkan diri dari ज़कात hal yang बाकायदा sia-sia, देते हैं और जो dan mereka अपनी yang membayar zakat, शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं dan mereka yang सिवाय menjaga अपनी kemaluannya, बीवियों के या जिनके मालिक उनके दाएं kecuali हाथ में terhadap हैं। istri-istri mereka बस ऐसे लोगों atau को apa किसी yang किस्म dimiliki की tangan मुलामत kanan नहीं की mereka, जाएगी maka sesungguhnya और जो mereka tidak tercela. उसके सिवा किसी और बात की ख्वाहिश करें तो वो लोग Tetapi barang ज़्यादती करने siapa वाले होंगे। menghendaki sesuatu और selain वो dari लोग itu, यानी कामिल maka मोमिन mereka जो itulah अपनी अमानतों orang-orang और yang अपने melampaui अहदों का batas, ख्याल रखते हैं और जो dan लोग mereka yang अपनी memelihara नमाजों की amanat-amanat हिफाजत करते रहते हैं dan यही perjanjian-perjanjiannya, असल वारिस हैं। dan असल mereka कहते yang memelihara salat-salatnya, mereka itulah orang-orang yang akan menjadi pewaris, yaitu orang-orang yang akan mewarisi Firdaus. Mereka akan tinggal kekal di dalamnya. Kemudian nazam dari Nyonya Nida Mansur Ali Sahibah. अस्सलाम वालेकुम प्यारे हुजूर। वालेकुम सलाम। पाकीज़ा कलाम हज़रत मुस्लिम मौद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। बढ़ती रहे खुदा की मोहब्बत, खुदा करे हासिल हो तुमको दीद की लज़्ज़त, खुदा करे हासिल हो तुमको दीद की लज़्ज़त, खुदा करे ताहीद की हो लब पे शहादत, खुदा करे ईमान की हो दिल में हलावत, खुदा Semoga tauhid yang kalian ucapkan memberikan kesaksian, dan semoga keimanan yang ada dalam hati memberikan kenikmatan dalam beribadah. नेकी की आदत, खुदा करे Semoga kalian dapat menempuh kebaikan-kebaikan ना हो कोई भी शरारत, खुदा Semoga tidak ada keburukan yang menimpa kalian. सरजद ना हो कोई भी शरारत, खुदा करे Semoga tidak ada sedikit pun keburukan yang kalian lakukan. हाकिम रहे जिलों पे
Semoga syariat Tuhan senantiasa menjadi tuntunan dan pedoman bagi diri kalian. Semoga syariat Tuhan senantiasa menjadi pedoman kalian. Semoga Rasulullah SAW lah yang senantiasa menjadi sahabat sejati kalian. Semoga kalian menjadi sahabat sejati Muhammad SAW. Semoga seruan Rasul SAW senantiasa tersebar di dunia. Semoga kemuliaan Tuhan tersebar di seluruh dunia, baik di barat maupun timur. تعلیمی اعداد کا اعلان نیشنل سیکرٹری امور طالبات. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
پیارے آقا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اب ان خوش نصیب طالبات کے نام پیارے آقا ید اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے، جنہوں نے نمایاں تعلیمی کارکردگی دکھاتے ہوئے اپنی تعلیم مکمل کی ہے۔ سالانہ اجتماع کے موقع پر ان طالبات نے اپنی اسناد اور انعامات وصول کر لی ہیں۔ اب ان طالبات کے نام پیش ہیں جنہوں نے PhD کی ہے۔ ڈاکٹر صدف ناز جیما پھنبیاک، ڈاکٹر نائلہ کوثر شاکر اوسنابرک، ڈاکٹر طوبہ احمد بٹ ترکی۔ اب خاکسار ان طالبات کے نام پڑھیں گی جنہوں نے اعلیٰ نمبروں پر اسٹیٹ ایگزامینیشن کی ہیں۔ باریہ قمر ہیابون، شاہدہ کنول احمد بیتسبونوت، ماہا دوگر فرانکفرٹ بیک، سدرہ رحمان ناصر باغ، ارم طاہر لمبورگ، نوما انجم فرانکفرٹ نیٹ، عافیہ رفیق درائیش، صفورہ سلیم نیدا، ماہا خواجہ نو ایزنبرگ، شیلا افق احمد فلرسہائم، امارہ احمد فریدبیک مٹر، انیکا ورائچ ہنوفا۔ پیارے آقا ید اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز ماسٹرز میں نمایاں کارکردگی حاصل کرنے والی طالبات کے نام پڑھے جائیں گے۔ سدرہ احمد بروخسال اوسٹ، تمثیلہ احمد خان غسلسہائم نارتھ، حمدہ احمد ماربورگ، مریم احمد فرانکنبرگ، ہانیہ نصیر بات نوہائم، سیدہ فرا نور عباسی فرانکفرٹ بیک، وردہ عبد الوقت بیگا زیلنگنشٹاٹ، سارہ راؤف نواز آئرلشٹاٹ، باریہ عرفان واہلہ بیت الوحید ویسٹ، بنت المہدی منہاس برلین، ہانیہ رفیع شعیب آؤگسبرگ، رحیلہ جاوید شفیق بوبلنگن، ماریہ بھٹی مائنز سوڈ، قدسیہ محمود بیٹسٹاف، ذائقہ الدین بیت الجامع، نیدا اشرف ایرلانگن۔ اب ان طالبات کے نام ہیں جنہوں نے اعلیٰ نمبروں سے بیچلر کی ڈگری حاصل کی ہے۔ آمنہ ملک ہائلبرون، فائزہ احمد ساروا نویوید، ریحانہ کنول شاد غاٹوفسل، فائزہ اسلم فلڈا، رازیہ ایوب خان بیت الواحد ویسٹ، شانزہ طارق درائیش، عائشہ ظہیر اکرم فورٹسہائم، مبینہ افضل شاہ لانگن، سمن شاہد پادربورن، عقیبہ بٹ روڈلہائم، اریبہ سمرن چودھری ہائیڈلبرگ، اجوا محمود وانسبیک، رمین راٹھور رشید ہیابون، شمائلہ لقمان بٹ فضل عمر مشے اوست، ماہ نور خواجہ بات مغینبرگ، ماریہ راجہ تور ہوائزنشٹم، عمرانہ جاوید احمد مائنز نارتھ، مہین مظفر کھلن، ماریہ گیل فریدبیک مٹر، مائرہ چودھری آؤگسبرگ، نوال نوید بینسائم، عروشہ رانا اوسنابرگ، سدرہ عباسی غویڈامارک، جاذبہ احمد لونربرگ، سلمہ صدف ناصر فریدبیک مٹر، ارم بھٹی فرائنسہائم، زارا ماہم رانا غائنہائم، کنسا سعید ویشتا، عروہ سعید ویشتا۔ ابیٹھو میں اعلیٰ نمبروں والی طالبات ہیں ہنا ہائی ہامبورگ بامبرگ، فائزہ احمد ہوائزنشٹم، ارم خلیل بات نوہائم، مہین احمد ویلسبٹل، خافیہ مناہل بروخ کھوبل۔ اب ان لچنا کے نام پیش ہیں جنہوں نے پاکستان میں میٹرک یا او لیولز میں اعلیٰ نمبروں کے ساتھ ڈگری حاصل کی ہے۔ مایا احمد بیلین، جازیہ احمد نور الدین مشے۔ پیارے آقا ید اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کی خدمت میں تمام طالبات کے لیے دعا کی عاجزانہ درخواست ہے۔ جزاک اللہ واحسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. मुझे उम्मीद है कि इस दफ़ा इंशाअल्लाह ताला Saya berharap insyaallah taala pengaturan suara di sana baik, dan saya menyaksikan di sini para lajnah hadir dengan baik, meskipun saya mendengar bahwa ada keluhan di bagian transportasi menuju ke tempat jalsa. Semoga para peserta mendapatkan karunia sebanyak-banyaknya di jalsa ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran di berbagai tempat menjelaskan dan menekankan pada ketakwaan, karena tanpa ketakwaan ini seorang Muslim, baik itu laki-laki maupun perempuan, tidak dapat menjalankan kehidupan keagamaannya secara sempurna. Dan perlunya ketakwaan ini bisa kita lihat pada saat menikah, yaitu tatkala kedua pihak yaitu suami dan istri menyatukan ikatan dalam ikatan perkainan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan ayat-ayat Al-Quran yang di dalamnya 5 kali ditekankan berkenaan dengan ketakwaan, dan inilah jalan untuk mendapatkan keberhasilan. Oleh karena itu, seseorang yang menempuh ketakwaan saat menjalani perkawinan atau pernikahan, ketakwaan ini sangatlah ditekankan di dalamnya. Oleh karena itu, ketakwaanlah yang memainkan peran penting dalam memberikan keberhasilan dalam kehidupan kita. Dan Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menekankan kepada umat manusia tentang pentingnya ketakwaan ini, dan oleh karena itu adalah kewajiban bagi kita, karena kita telah berbaiat kepada Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, kita harus senantiasa meningkatkan ketakwaan kita, karena kita telah berjanji baiat kepada beliau alaihissalatu wassalam, dan beliau alaihissalatu wassalam menghendaki adanya ketakwaan di antara anggota-anggota jemaat ini. Dan beliau alaihissalatu wassalam bersabda bahwasanya takwa ini adalah suatu akar yang apabila akar ini ada, maka segala sesuatunya itu akan ada, baik itu kehidupan di dunia maupun kehidupan kerohanian kita. Semuanya harus dilandasi oleh ketakwaan. Kita adalah orang-orang yang telah diberikan karunia untuk berbaiat kepada Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam. Dan sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya semua orang itu menghendaki bahwasanya mereka itu meraih Allah Ta'ala. Dan semua orang harus berusaha mendapatkan ini supaya mereka mendapatkan keberhasilan baik di kehidupan dunia maupun di kehidupan akhirat mereka. Oleh karena itu, semua orang harus menempuh ketakwaan ini, dan ketakwaan inilah yang mana seseorang itu harus menjauhkan keburukan yang sekecil-kecilnya dan kemudian menempuh kebaikan meskipun itu kebaikan yang sekecil-kecilnya sekalipun. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menekankan sedemikian rupa berkenaan dengan ketakwaan. Mengapa ini? Karena dengan meraih ketakwaan maka seorang mendapatkan kekuatan untuk menjalankan kebaikan-kebaikan. Dan rahasia mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menekankan kepada ketakwaan adalah karena inilah kunci daripada keselamatan, dan inilah kunci dari keselamatan terhadap berbagai macam ujian dan cobaan. Seseorang yang bertakwa, mereka dapat menjauhkan diri dari berbagai kehidupan yang sia-sia. Beliau alaihissalatu wassalam bersabda bahwasanya keindahan kerohanian adalah menempuh jalan-jalan ketakwaan yang sedemikian rupa sulitnya.
Ini adalah gambaran ketakwaan indah yang telah digambarkan oleh Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam. Oleh karena itu semua bagian tubuh kita, yaitu baik itu mata, baik itu tangan, kemudian kaki, dan bagian tubuh kita lainnya, baik itu hati, kalbu, jantung kita, jika kita menjalankannya sesuai dengan jalan yang sebenar-benarnya dan menjauhkan diri kita dari keburukan-keburukan, dan kemudian memperhatikan pemenuhan hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah yang sesungguhnya memberikan jaminan pada bagaimana tersempurnanya hukukullah dan hukukul ibad. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan bahwasanya takwa ini adalah seperti halnya pakaian, yaitu yang harus kita kenakan, yaitu libasut takwa. Oleh karena itu, keindahan kerohanian itu adalah melalui ketakwaan. Karena sesungguhnya ketakwaanlah yang dapat menyempurnakan semua janji-janji kerohanian yang telah dilakukan oleh umat manusia. Oleh karena itu, seseorang hendaklah patuh pada menempuh ketakwaan ini dan mengamalkan ketakwaan ini. Oleh karena itu, standar inilah yang apabila seseorang itu meraihnya, maka ia akan dapat menjauhkan diri sebaik-baiknya dari berbagai masalah-masalah di kehidupannya. Semua orang memiliki kemampuan-kemampuan yang berbeda. Akan tetapi, hubungan suami istri adalah suatu kesatuan yang apabila ini terwujud, maka keturunan selanjutnya pun akan baik, dan ini adalah harus dilandasi oleh ketakwaan. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya pendapat-pendapat salah yang saat ini berkembang berkenaan dengan gender ini adalah memberikan keburukan pada bagaimana kelangsungan manusia. Sesungguhnya semua orang berkehendak bahwa, dan mereka menginginkan bahwasanya semua orang itu hidup dalam perdamaian dan kedamaian. Mereka jauh dari berbagai macam kegelisahan dan kesulitan, dan tidak ada kesulitan-kesulitan yang menimpa mereka. Ini adalah keinginan manusia. Apapun latar belakangnya, apapun latar belakang agama maupun. Oleh karena itu Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam bersabda, tempuhlah ketakwaan, karena ketakwaan inilah yang memberikan jaminan pada keselamatan kalian. Dengan menempuh ketakwaan ini, maka kalian akan selamat. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kalian menempuh ketakwaan, maka Tuhan akan senantiasa menjaga kalian. Jika kalian tidur, maka Allah Ta'ala akan menjaga kalian. Dan kalian akan berada dalam satu benteng yang sedemikian rupa kuatnya, di mana tidak ada kekuatan dunia manapun yang mampu mengganggunya. Oleh karena itu, Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam menjelaskan bahwa syarat keselamatan itu adalah ketakwaan. Rasa takut kepada Tuhan itu adalah penting untuk menempuh kebaikan-kebaikan. Oleh karena itu, pemikiran inilah yang harus senantiasa ada para Ahmadi, baik itu laki-laki maupun perempuan, dan mereka harus masuk ke dalam benteng ketakwaan ini dengan segenap kemampuan mereka, dan mereka harus menjalankan segenap kemampuannya untuk menjauhkan diri dari keburukan-keburukan. Dan Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam bersabda bahwa ketakwaan memberikan kekuatan dalam menjauhkan keburukan-keburukan. Oleh karena itu, ketakwaan ini merupakan suatu perbendaharaan yang sangat mulia yang harus dimiliki. Apabila manusia masuk ke dalam benteng yang sangat kuat ini, maka tidak ada setan yang akan dapat mengganggunya, dan manusia
Dan dengan masuk ke dalam benteng ketakwaan ini, maka manusia akan jauh dari. Oleh karena sebagaimana seruan saya bahwasanya subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad, astaghfirullah rabbi min kulli dzambin wa atubu ilai. Ini seruan saya sebelumnya yang saya sampaikan. Oleh karena itu di dalam kehidupan dunia sekarang ini kita harus menjauhkan diri kita dari kesia-siaan dan berupayalah untuk mencari ketenangan di dalam dan ketentraman dalam kehidupan kita. Allah Ta'ala telah memberikan jalan kepada kita untuk menjauhkan diri dari segala kesia-siaan dan juga kehancuran. Akan tetapi mengapa manusia terus menempuh jalan-jalan keburukan ini? Adalah fitrah manusia untuk mencintai hal-hal yang indah, dan para wanita secara khusus mereka, para wanita ditakdirkan untuk mencintai keindahan. Mereka merias diri mereka. Akan tetapi kita lihat bagaimana di kehidupan barat ini, mereka yaitu ada banyak sekali wanita-wanita yang tidak mengetahui kehidupan yang sebenarnya, itu tidak mengetahui penciptanya. Oleh karena itu kepada wanita yang hidup di negara barat ini, mereka harus menyebarkan dan bertablik kepada para perempuan yang ada di sini bahwasanya apakah keindahan yang sesungguhnya itu. Ketentraman yang hakiki tidak bisa diraih oleh kehidupan bebas yang yang terjadi dalam masyarakat barat saat ini. Mereka berpikir bahwasanya dengan mengenakan pakaian yang minim bahwasanya mereka telah mendapatkan kebebasannya. Ini justru sebaliknya. Tidaklah dengan kehidupan seperti ini seseorang mendapatkan keindahan yang sesungguhnya, akan tetapi justru mereka mencondongkan diri mereka ke dalam kehancuran-kehancuran. Oleh karena itu ini adalah kewajiban para Ahmadi wanita untuk mengislah masyarakat mereka, dan haruslah ini tertanam di dalam pemikiran para Ahmadi wanita bahwasanya perhiasan yang sesungguhnya adalah dengan mengikuti perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika mengenakan pakaian, kenakanlah pakaian yang penuh dengan kesopanan, karena ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak para Ahmadi, beberapa Ahmadi lajnah kita yang terpengaruh oleh kehidupan barat. जो अपने ईमानी अहदों और इमानतों को अपनी तमाम तर सलाहियतों और इस्तेदादों के साथ पूरा करने की कोशिश करते हैं और हमेशा याद रखें. Oleh karena itu senantiasalah ingat, senantiasalah kita harus mengingat bahwasanya kita harus berupaya untuk mengikuti perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berupayalah sedemikian sedapat mungkin untuk menjauhkan diri dari keburukan-keburukan, keburukan-keburukan yang ada di masyarakat barat ini, seperti halnya duri-duri yang banyak sekali yang seolah-olah memberikan menjadi penghalang bagi kita dalam menempuh jalan ketakwaan ini. Duri-duri ini bisa merusak pakaian-pakaian kita dan merusak keindahan perhiasan ketakwaan kita. Oleh karena itu, berupayalah untuk masuk ke dalam benteng Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, yaitu ketakwaan ini, dan berupayalah untuk menghindarkan pakaian kalian dari duri-duri dunia ini, dan ketakwaan inilah yang harus dimiliki. Dan ketakwaan inilah yang harus menjadi suatu keindahan yang dimiliki oleh para lajnah Ahmadi, baik itu yang muda maupun yang tua.
Dan semoga para Ahmadi, baik itu laki-laki maupun perempuan, mengamalkan ini. जुबान और हर उस Semua Ahmadi harus अल्लाह ताला की रजा की ताबे बनाए, menggunakan हदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। semua bagian tubuh mereka untuk यहाँ हमारे मुआशरे में mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. में भी ये बातें ज़्यादा पैदा हो रही हैं, आयली झगड़े होते हैं। Sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya di kalangan Ahmadi pun banyak di antara mereka, di antara keluarga mereka yang berselisih, इसको सही इस्तेमाल yang bahkan bertengkar. Oleh karena itu, para Ahmadi hendaknya menjaga lisan mereka, dan ada juga beberapa नजरें नीचे रखो। wanita yang tidak menjaga lidah mereka, dan ditekankan juga kepada para Ahmadi laki-laki untuk menjaga untuk menundukkan pandangan mereka. हुए या मर्द औरतों से बातें करते हुए Oleh karena itu laki-laki apabila का सही माहौल पर इस्तेमाल करें। bercakap-cakap dengan lajnah, maka hendaknya menundukkan pandangannya. Dengan ini maka perselisihan-perselisihan dan keburukan-keburukan tidak akan jauh dari सूरत में पैदा होती है। बस लोग मुझे पूछते हैं kehidupan. Oleh karena itu ada beberapa yang bertanya juga kepada saya bagaimana caranya untuk melindungi kehidupan rumah tangga kami. Nasihat saya adalah jagalah करोगे सही jagalah lisan, kemudian mata, दूसरे का ख्याल रखते हुए dan jika ini हमारे झगड़े पैदा नहीं होंगे। ini dipergunakan dengan sebaik-baiknya, maka perselisihan itu tidak akan muncul. प्यार की फिजा Dan jika kedua belah pihak menjaga lisan maupun pandangannya, maka inilah yang pada akhirnya akan menumbuhkan keindahan dalam kehidupan bermasyarakat kita. Dan kemudian nasihat रिश्तों का भी ख्याल रखें। Hazrat Masih Maud alaihissalam adalah रिश्ते हैं kita harus memperhatikan keluarga kita. इससे फिर तलखियां पैदा होती हैं, फिर लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। Jagalah kehormatan masing-masing keluarga, karena jika tidak, ini bisa आपस के ताल्लुक menciptakan रखने हैं, बल्कि अपनी keburukan-keburukan antara keluarga. बेहतरी करनी है। Oleh karena itu berupayalah untuk menjaga और ये आज kehidupan keluarga masing-masing Ahmadi. बातें हैं कि अपने दिल को नाजायज बातों की आमाजगाह ना बनाओ, उनको अपने दिलों में जगह ना दो, Janganlah ताला के खौफ से भरे रखो, फिर कभी मसाइल पैदा ada di dalam hati kita suatu kehendak untuk से दाखिल होकर। melakukan keburukan kepada siapapun. पहले भी मैंने कहा था कि Ini pun saya sampaikan sebelumnya bahwasanya रिश्ता ही है, hubungan antara suami istri adalah suatu ikatan yang sedemikian rupa kuatnya, dan ini adalah suatu ikatan saling percaya antara suami dan istri. होती है, मलबे का ढेर बन जाती है, खंडर बन जाती है। Jika sikap saling percaya ini tidak ada, maka kehidupan rumah tangga itu akan menjadi buruk. के अहद को भी पूरा करने की भरपूर कोशिश होनी चाहिए। Oleh karena itu, seperti halnya kita berupaya untuk memenuhi hak Allah Ta'ala, kita pun harus memenuhi hukukul ibad, yaitu hak-hak kepada ciptaan Tuhan. ये कहना गलत है कि हम अल्लाह का हक अदा कर रहे हैं और बंदों का हक अदा नहीं हो रहा सही तरह। जब तक बंदों का हक अदा नहीं होता, Selama hak-hak kepada hamba अल्लाह से कबूल भी नहीं करता। kepada hamba Tuhan tidak terpenuhi, maka hak-hak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pun tidak akan terpenuhi juga. हुकूकुल इबाद की अदायगी भी बहुत जरूरी है। Dan hukukullah pun tidak akan dapat diterima selama hukukul ibad ini tidak terpenuhi. हुकूकुल इबाद अदा नहीं हो रहे, Jika hukukul ibad ini tidak dijalankan के मयार में भी dan tidak terpenuhi dengan sebaik-baiknya, maka tingkatan hukukullah ini akan senantiasa akan menjadi terus menurun. Oleh karena itu, ये भी बहुत जरूरी है, ताकि हम sebagaimana saya sampaikan sebelumnya bahwasanya hukukul ibad ini sangatlah penting, यूनिट है, घर karena dengan inilah maka hukukullah itu akan terpenuhi. Dan yang paling utama dalam hukukul ibad ini adalah antara hubungan suami istri. नस्ल की बेहतरी के लिए भी ये घर का बुनियादी Dan sebagaimana kita ketahui bahwasanya kehidupan rumah tangga itu adalah kehidupan yang paling mendasar dalam kehidupan bermasyarakat. Dan मोमिन की हकीकी मोमिन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। dan ini merupakan tanggung jawab dari seorang mukmin yang hakiki untuk menjaga hubungan rumah tangganya. Dan Al-Quran sangat menekankan pada berupaya meningkatkan
इसमें तकवा पर चलते हुए hubungan berupaya menjaga hubungan suami istri. Dan ini खुदा करेंगे, saya sampaikan juga, इस्लाम ने फरमाया jika kita memenuhi apa yang disabdakan oleh Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam tentang menjaga hubungan suami istri ini, maka kita bisa बस हर memenuhi और मुन्ना को याद रखना चाहिए, bagaimana kita menjaga kehidupan masyarakat kita. उनको पूरा करने वाले बन सकते हैं जब अपने रिश्ते जो हैं इनमें मजबूती पैदा करें, जब मियां बीवी अपने रिश्तों Oleh karena itu, dalam बंद कर रहे हैं, kehidupan rumah tangga suami istri, jadilah शादी का पाक रिश्ता kehidupan ini menjadi suatu kehidupan yang kuat, menjadi suatu ikatan yang kuat. इंसान के लिए कायम फरमाया है और नस्ल इंसानी को जारी रखने के लिए कायम Ini adalah suatu sarana untuk mendapatkan ketentraman dan juga बशर्ते के एक नेक नस्ल पैदा हो, mendapatkan keturunan-keturunan, की जाए और ये सही तरीके dan keturunan-keturunan ini harus dijaga dengan tarbiyat-tarbiyat yang baik. बहुत जरूरत है। Dan tarbiyat yang baik ini bermula dari hubungan erat antara suami istri. Dan ini adalah hal yang harus बच्चों की सही तरबियत हो, yang sangat perlu untuk ditekankan. ये बच्चे हासिल कर लेना ये तो कोई ऐसा काम नहीं है जिसके लिए कहा जाए कि अशरफुल मखलूकात इंसान को अल्लाह ताला ने बनाया है। ये तो Manusia tidaklah cukup hanya mendapatkan keturunan. Manusia adalah asyraful makhlukat, yaitu makhluk yang paling mulia. इनको Dan untuk mendapatkan predikat asyraful makhlukat secara hakiki ini, यही है manusia itu harus menempuh ketakwaan दूसरे के हक अदा supaya dan juga memenuhi hak बनने की कोशिश करें, sesamanya, सही फरमाबरदार dan juga berupaya menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang sesungguhnya dan yang hakiki, फरमाबरदारी करना है, ये है supaya menjadi asyraful makhlukat ini. अदा करें और इसके बंदों के भी हक अदा करें, तभी अपनी आखिरत को भी संवारने वाले होंगे, तभी Dan dengan inilah maka वाले होंगे। kita bisa meyakinkan diri kita bahwa kita akan mendapatkan kesudahan yang baik. Dan dengan ini kita akan mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. आजाद फरमा देता है और जब ऐसा माहौल होगा घर का, Jika suasana इसमें भी पैदा होंगी rumah tangga ini adalah yang seperti demikian, yaitu yang baik dan indah dan yang terlindungi, maka keturunan-keturunan pun akan terjaga, जो नेक नस्ल होती है, dan keturunan-keturunan yang ada pun akan menjadi keturunan-keturunan yang saleh dan salihah, तो आपका नाम dan yang akan senantiasa mendoakan kedua orang tuanya, dan yang akan, बिगाड़ पैदा करने वाली नस्ल पैदा होती है। jika tidak, माशरे का अमन jika ini tidak ditempuh, maka keturunan yang ada, maka keturunan yang datang akan menjadi keturunan yang buruk, dan keturunan yang akan के नाम से मंसूब है तो जमात की बदनामी का भी yang tidak akan memberikan nama baik bagi keluarganya, dan tidak hanya keluarganya akan tetapi juga जमात मर्द और औरत bagi jemaat secara umumnya. Oleh karena itu berupayalah untuk memperbaiki kehidupan rumah tangga kalian, dan jalinlah hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan nasihatilah keturunan Anda sekalian untuk menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. रूहानियत को बढ़ाने वाले बने। Semoga kita menjadi orang-orang yang meningkatkan kerohanian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui bahwasanya di dunia ini bagaimana औरतों की तादाद ज्यादा है, sekarang ini dikatakan bahwasanya jumlah populasi wanita di dunia ini lebih हम देखते हैं banyak daripada pria, सारे dan di berbagai tempat मर्द और औरत के ताल्लुकात की वजह से ही औलादें भी पैदा होती हैं और दुनिया की आबादी में काफरों की तादाद जो है वो jumlah orang, dan kita ketahui juga bahwasanya jumlah orang-orang yang non muslim itu lebih banyak dari jumlah orang-orang muslim. ज्यादा कसरत है इस वक्त, Di dunia ini adalah lebih banyak orang yang tidak, बहुत ज्यादा है। lebih banyak orang-orang yang kafir kepada Tuhan. Tapi Allah Subhanahu wa taala berfirman, में वो है जो तकवा पर चलने वालों की है, क्योंकि ये तकवा पर चलने वाले ही हैं। orang-orang yang mukmin yang sejati adalah दुनिया के mereka yang इंसानों पर भी रहम menempuh ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. मुत्तकी होता है, Seorang yang muttaqi adalah बचा लिया जाता है jika ada seorang yang bertakwa di suatu tempat, maka कि तुम दुनिया Allah Subhanahu wa taala akan melindungi dan akan menjaga masyarakat di sekitarnya. और तुम्हारी औलादें भी ऐसी होंगी
Oleh karena itu, वो चलते हुए kita berupaya semoga होंगी और तुम्हारे लिए दुआएं करने वाली हों। keturunan kita menjadi orang-orang yang mendoakan kita juga. Berkenaan dengan hal ini, बात भी मैं लेता हूँ। saya hendak menyampaikan juga beberapa persoalan rumah tangga, अल्लाह ताला ने हमें बताई है कि सिर्फ जो दो dan ini saya sampaikan karena Allah Subhanahu wa taala pun berfirman di dalam Al-Qur'an untuk menekankan pada hal ini, dan saat ini banyak masalah-masalah yang berkaitan dengan hubungan suami istri. मर्द कहता है कि औरत हमारे माँ बाप की इज्जत नहीं करती, औरत कहती है कि मर्द मेरे माँ बाप की इज्जत नहीं करता, Ada laki-laki yang mengatakan bahwasanya या एक दूसरे को घरों में आने जाने istri saya tidak menghormati keluarga saya, dan ada wanita yang mengatakan bahwasanya suami saya tidak menghormati keluarga saya. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya satu sama lain mereka harus menghormati keluarga रिश्तों से बदल ताल्लुकी करो, mereka, उनका ख्याल न रखो। इससे तुम लोग मुआशरे में keluarga suami maupun istri mereka. Jika ini tidak dilakukan, maka ini akan bisa menumbuhkan, akan bisa berujung pada suatu kerusakan di dalam kehidupan bermasyarakat. Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda bahwasanya औरत को ये नसीहत भी फरमाई कि अपने रहमी रिश्तों का ख्याल रखो। ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala tekankan untuk dibaca di dalam kesempatan khutbah nikah itu semuanya adalah menekankan pada ketakwaan. शामिल फरमाया कि अपने रहमी रिश्तों का ख्याल रखो ताकि इससे फिर जहाँ दो खानदानों की आपस में प्यार और मोहब्बत की फिजा कायम होगी, वहाँ मुआशरे का अमन और सुकून भी कायम होगा। और यही Jalanilah sikap saling menghormati antara kedua keluarga, yaitu keluarga suami maupun istri. और औरत को शादी के रिश्ते में मुंसलिक होना चाहिए। Oleh karena itu, saat pernikahan, mereka itu harus menghormati इस सोच के keluarga masing-masing, खामद के घर जाना चाहिए और इसी सोच के साथ मर्द dan को जाके लाना चाहिए। dengan अगर हम अपने pemikiran dan keyakinan inilah, dan dengan menanamkan keyakinan inilah, yaitu saling menghormati keluarga, yaitu baik keluarga suami maupun keluarga istri, dan dengan menempuh ini maka perselisihan-perselisihan yang kecil itu tidak akan खुला तलाक की जो नौबतें pergi hingga kepada aparat-aparat, जो आजकल dan akan terselesaikan. हमारी जमात में भी ये तादाद बढ़ती जा रही है। Dan sebagaimana ini adalah satu hal yang sangat mengecewakan juga di dalam jemaat kita, bahwasanya perselisihan-perselisihan kecil ini pun muncul di dalam jemaat kita. Oleh karena itu, kita harus saling menghormati keluarga satu istri maupun keluarga suami, dan satu hal yang harus menjadi pedoman adalah jauhkanlah kedustaan उनका ख्याल रखें, dan tempuhlah sikap lurus dalam tutur kata. रहमी ताल्लुकात का सवाल है, वो उनके लिए भी हुक्म है कि सासें अपनी बहुओं को बेटियों की तरह देखें, अपने दमादों को बेटों की तरह देखें, और Dan कोशिश ये करें कि उनके घरों में खुशियां कायम हों, seorang लड़ाइयाँ और झगड़े और mertua mereka perlakukanlah menantu mereka seperti halnya anak mereka, dan jika ini dilakukan dengan sebaik-baiknya, yaitu ketakwaan dan juga nasihat-nasihat ini, maka ini dapat menjauhkan सबसे बड़ी बात ये भी है keburukan-keburukan yang ada ini. Dan yang paling mendasar itu adalah jauhkanlah kedustaan, की गई है karena ayat-ayat yang dibacakan dalam kesempatan nikah itu adalah kita harus menempuh qaulai sadid, yaitu कि मियाँ बीवी ucapan yang jujur. बात करते हुए अपनी हर बात एक दूसरे से शेयर करें। Dan ucapan yang jujur ini maksudnya adalah bahwa suami istri ini mereka harus जो है वो हमेशा उनमें दूर होती रहे। menjaga ucapan satu sama lain dengan penuh kejujuran. गलतफहमी की बिना पर उनके एतमाद को ठेस पहुंचती है। इसी तरह रिश्ता कायम करने से पहले भी ज़िम्मन ये Oleh karena itu, sebelum menempuh pernikahan pun dan sebelum mencari pasangan pun, jika laki-laki atau perempuan satu sama lain memiliki kekurangan-kekurangan, itu harus disampaikan sebelumnya supaya jangan sampai masalah-masalah ini hadir setelah pernikahan. कौन जान सकता है? उसने यही फरमाया है कि सच्चाई को कायम रखो, Inilah yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu tempuhlah kejujuran. Jika kejujuran ini ditempuh, maka masalah-masalah dalam masyarakat ini tidak akan muncul. हमेशा पायदार रहे। Dan ini harus ditempuh supaya kehidupan berumah tangga ini फरमाया है कि अपने अहदों को पूरा menjadi baik. और अहद Oleh karena itu, एक
करना एक बहुत बुनियादी चीज है। बस ये Memenuhi janji में जहाँ एक adalah satu hal yang sangat penting. जरूरी है, वहाँ शादी ब्याह के मामले में Dalam pernikahan, करने के लिए भी जो एक अहद है, इसको भी janji antara suami istri ini एक अहम दी और मोमिन औरत और मर्द को अपनी जिंदगी इस नहज पर चलानी, mereka harus तकवा पर चलते हुए menggenggam erat janji ini, dan ini adalah और इस बुनियादी hal yang harus dilakukan kita sebagai seorang mukmin. अपने अहद बैत को पूरा करने वाले हैं। Karena jika kita menjalankan ini, maka kita pun menempuh menjalankan janji bayat kita, karena salah satu yang tertera di dalam janji bayat kita itu adalah वाले होंगे, आपस में menempuh kejujuran. वाले होंगे, बस जहाँ हम अपने अहद को, Oleh karena itu, अपने रिश्तों को मजबूत करते हैं, di mana kita menjalankan janji bayat, di mana kita menjalankan janji pernikahan kita, maka sungguhnya kita menjalankan janji bayat kita. हमेशा हमेशा Kita harus हमारे लड़कों senantiasa menasihati. कि मेरा अव्वल फर्ज तकवा पर चलना है। Oleh karena itu, para Ahmadi, baik itu laki-laki maupun perempuan, satu hal yang utama yang harus ada di dalam diri mereka itu adalah tempuhlah ketakwaan, रखेंगे अपने अहदों को पूरा करने वाले, kemudian hormatilah keluarga masing-masing, suami baik itu keluarga suami maupun istri. उसका मकसूद होगा Dan tujuan kita semata-mata haruslah untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, inilah hal-hal yang harus ditempuh oleh para Ahmadi, baik itu laki-laki maupun perempuan. Dan jika kita menempuhnya, maka kita bisa adalah orang-orang yang akan mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang indah dan baik sebaik-baiknya. बैत बांधा है, बस Kita adalah orang-orang yang telah कोशिश करें, mengambil लड़के भी नेकियों janji bayat kepada Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam. को कायम करने की कोशिश करें, Semoga para Ahmadi laki-laki dan perempuan तभी रिश्तों को कायम करने के लिए menjalankan semua ini, बजाय दुनियादारी की तरफ जाने के dan semoga mereka menjauhkan diri dari kecenderungan-kecenderungan duniawi, दुनिया बजाय दुनियादारी की तरफ जाने के, दुनिया को देखने के, दौलत को dan देखने के, semoga mereka menjadi देखने के, दीन को देखेंगे, dan दीन को देखकर sebaiknya, dan para Ahmadi janganlah menjadi orang-orang yang melihat kecantikan, melihat keturunan, akan tetapi mereka, para Ahmadi, haruslah menjadi orang-orang yang mencari जो देनी चाहिए, agama dari pasangannya. दुनिया पर मुकदम Oleh karena itu, semoga kita bisa menjadi orang-orang yang mengedepankan agama di atas dunia, dan menjadi orang-orang yang तो सामने किया फरमाया कि गैर कौमों mendahulukan agama di atas dunia. Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam bersabda bahwasanya janganlah menjadi orang-orang yang mengikuti adat istiadat bangsa lain, वही सब कुछ है। फरमाया karena लोगों की पैरवी मत पैरो मत बनो जिन्होंने सब कुछ दुनिया को ही समझ रखा है। Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam bersabda, janganlah kalian menjadi orang yang menganggap dunia itu adalah segalanya. Oleh karena itu, kita जो हमारी कमजोरियां आ रही हैं, harus berpikir bahwasanya kelemahan-kelemahan yang ada di dalam diri kita, baik itu dalam kehidupan rumah tangga kita, kita harus berupaya sedemikian rupa untuk menjauhkannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk menjadi orang-orang yang menempuh ketakwaan dan menjadi orang-orang yang senantiasa meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan selalu memikirkan जाने की islah atau perbaikan dalam diri kita. Jika kita menempuh ini, maka kita akan menjadi orang-orang yang menegakkan suatu masyarakat yang suci, yaitu और जिसके कायम करने के लिए suatu masyarakat yang dikehendaki oleh Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, karena kita ini bayat kepada Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam itu dengan kehendak yang mendalam di dalam diri kita, bahwasanya kita berbayat kepada beliau alaihissalatu wassalam. Oleh karena itu, kita harus mengamalkan nasihat-nasihat Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, हमसे तवक्को की है। dan ini ada, dan apa-apa harapan-harapan dari Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam kita harus mengedepankannya. Dan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, di dalam Al-Qur'an di banyak sekali tempat Allah Subhanahu wa taala telah berfirman berkenaan dengan ketakwaan ini, दुनिया में dan खिलाफ आएगा, dengan menempuh inilah maka आने वाले बनेंगे। kita bisa mengadakan perubahan di dunia, dan inilah jalan satu-satunya yang dengan kita bertablik menyebarkan ini kepada dunia, kita bisa menyelamatkan dunia. Dan semoga
kita dengan ini bisa menjadi orang-orang yang menjalankan peran kita untuk meninggikan panji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menganugerahkan taufik kepada kita, dan sebagaimana kita lihat bahwasanya hingar-bingar duniawi dan juga sikap kehidupan yang sia-sia yang banyak di dunia ini, semoga Allah Subhanahu Wa Taala menganugerahkan karunia kepada kita untuk menghindarkan diri kita dari semua hal ini, dan semoga kita menjadi orang-orang yang memahami kebangkitan Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam dan menjadi orang-orang yang mengadakan perbaikan di dalam diri kita. Mari kita berdoa. Doa dimulai. آمین. ہاں جی، اگلا لجنہ جرمنی لجنہ اپنا پروگرام جو اپنے کرنا ہے وہ کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے حضور، زمین سے ظلمت شیک ایک دم میں ہوگی دور، ہوا جو جلوہ نما لا الہ الا اللہ. واللہ ان محمدا كردافة وبه الوصول بسدة السلطان، هو خير كل مقرب متقدم، والفضل بالخيرات لا بزماني. میں وہ پانی ہوں کہ آیا آسماں سے وقت پر، میں وہ ہوں نور خدا جس سے ہوا دن آشکار. اسمعوا صوت السماء جاء المسیح جاء المسیح. تائید رب دی جس ویلے لے کے مہدی قادیاں آیا، پاک روحانے اس نور نے دین تے حق نو پایا. سانو مہدی نال پیار اسا سن کے او دی پکار، بہتا کر لیاں کھڑکیاں ٹھر گئیاں. بنگلہ دیش دے ملا رل کے ڈاٹا کیر مچایا، دے کے جانا گبرو جوانا دین ایمان بچایا. Düşmüşüm Kadiyan'ın yollarına, işittim Ahmet'in bağında. Gezer olmuş kurtoyun ile geldim kapına. Azad eyleyin beni, aç susuz yalın ayak, sözün bittiği yerde. Halifan Şeşeno
Ayadum kase, adum kase no aladiadum yen. Entiada sama mumra mesheshe, khilafaten shashano namu mediatre, khilafatel ahmadiyat zindabad. Onkoso, onkoso, onkoso. مرحبا 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 سیدی آپ میرے لیے ہیں دعا مرشدی آپ ہی سے ملا ہے خدا مرشدی آپ ہی سے ملی ہے دعا مرشدی گلشن احمد کی ہم ہیں چہچہاتی بلبلیں ناصرات الاحمدیہ جگمگاتی مشعلیں ابتلاؤں میں پلے جو ان کی ہم اولاد ہیں دیکھنے میں نرم کلیاں اصل میں فولاد ہیں کیا ڈرائیں گی ہمیں یہ آتی جاتی مشکلیں ناصرات الاحمدیہ جگمگاتی مشعلیں. Wenn es dir gut geht, wenn es dir schlecht geht, wenn die Sonne scheint, wenn ein kalter Wind weht, vergiss nicht zu beten. Am Beten hängt dein Leben, so viel kann es dir geben. Beten, 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 glaube mir, beten hilft auch dir. مخالفت کی آندھیاں غموں کا گر طوفان ہے دعا 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 امام کا اعلان ہے ہوئے ہے خوف دور جب ہوا وہ ہم کلام ہے ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں سا شفیع کو مہربان ہے صدا ہے پر امید ہم ابتلا یا امتحان ہے خلیفۃ المسیح سا ہمیں ملا امام ہے اٹھو احمدیو سما مل کے بدلو خدا کے لیے یہ جہاں مل کے بدلو کرو قوم یونسی گریا زاری زمین پر سے درد و فغا مل کے بدلو اٹھو احمدیو خدا نے بتایا ہے آقا کو سر یہ فقط 3 دن میں خزاں مل کے بدلو اٹھو احمدیو جو گانا نے عملی نمونہ دکھایا سروں پہ پرندوں کو گویا بٹھایا وہ طاعت محبت عقیدت کا جذبہ نظارہ وہ آقا کہ
दिल को लुभाया उठो अहमदियो जुग जुग जीवे साडा मुर्शद लमिया उमरा पावे सदा बहारा रखी रबा खिजाना नेड़े आवे कुल जहान दे दर्द बढ़ावे अपने दर्द लुकावे हर के खुदा दा गम सीने विच राती चैन ना पावे ठंडिया मिठिया छावा वर्गा नूरा नाल नहावे बाग गुलाबा खिड़दवे ते उल जगनू महकावे हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहसन इंसानियत जिंदाबाद मोहसन इंसानियत जिंदाबाद गुलाम अहमद की जय गुलाम अहमद की जय जमात अहमदिया आलमगीर जिंदाबाद जमात अहमदिया आलमगीर जिंदाबाद खिलाफत अहमदिया खिलाफत अहमदिया हजरत खलीफतुल मसीहिल खामिस हजरत खलीफतुल मसीहिल खामिस हजरत खलीफतुल मसीहिल खामिस शोहदाए अहमदियत शोहदाए अहमदियत असीराने राह मौला असीराने राह मौला कादियान दारुल अमान कादियान दारुल अमान जमात अहमदिया जर्मनी जमात अहमदिया जर्मनी जलसा सालाना जर्मनी जलसा सालाना जर्मनी लजना इमाइला आलमगीर लजना इमाइला आलमगीर लजना इमाइला जर्मनी लजना इमाइला जर्मनी सच्चे अहमदी की माँ सच्चे अहमदी की माँ आयशा अकेडमी हजरत अमीरुल मोमिनीन हजरत अमीरुल मोमिनीन। अच्छा, ये हाज़री की रिपोर्ट ये है कि जर्मनी में इस वक्त यहाँ जो की गिनती के मुताबिक बैठी हैं, वैसे लग तो ज़्यादा रही हैं मुझे, 15,933 हैं। और यहाँ यूके में जो हमारे सामने लजना बैठी हैं, इनकी तादाद भी 1100 है। अल्लाह ताला सबको नेकियों पे कायम रखे, तक़वा पे कायम रखे और अमल करने की तौफीक दे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम। हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुलाम अहमद की जय गुलाम अहमद की जय गुलाम अहमद की जय हजरत अमीरुल मोमिनीन जिंदाबाद हजरत अमीरुल मोमिनीन जिंदाबाद लजना इमाइला जर्मनी जिंदाबाद लजना